बीजेडी को पुणी झटका लगी राज्यसभा निर्वाचन में क्रॉस वोटिंग अभियोग रे बिजु जनता दल बाचस्पति पाखरे फेराद होता 8 विधायकों विरोध में जो मैंने क्रॉस वोटिंग करते सदस्यता अयोग्य घोषणा करने आवेदन थिला किंतु बाचस्पति एबे खारज कर देइछन्ते जहां आम कहे बड़ झटका बिजु जनता दल देवी त्रिपाठी सौभिक विश्वाल रमाकांत भोई नव मल्लिक सुभाषिनी जेना चक्रमणि कंहर अरविंद महापात्र सोना महाकुड़ एमाने से 8 विधायक थे जो मानू नहीं फेराद होता बाचस्पति निकट में बीजेडी एवं अयोग्य घोषणा करने ये फेराद बीजेडी होता किंतु एबे बाचस्पति खारज कर आम सीनियर रिपोर्टर जगदीश दास आम सहित जोड़े जगदीश से समय विधायक मानकर बोधवे दावा भी यह था जे आपण को जहाँ करार अच्छे आप करतु जदि आप जाऊँ बाचस्पति पाखक जातु आम केमती अयोग्य घोषणा हबू आम आमर मत रखीचु से निष्पत्ति बाचस्पति नहीं जिवे बाचस्पति एवं निष्पत्ति नहीं गले एवं कोठना कोठी आम कहीपर गोटे बड़ झटका बिजु जनता दल को किंतु यार रिएक्शन से भी बिजु जनता दल तरफ आसवा आरंभ हो कौन आसला कि बिजु जनता दल एठू कौन कार्रवाई केमती आग को बढ़ेब केमती बाचस्पति निष्पत्ति को निर्णय को बीजेडी ग्रहण करुच्ची देखो निश्चित भाव में बर्तमान बीजेडी तो रिएक्शन किसी आसी ना किंतु आम जब कहवा बर्तमान अरविंद महापात्र आसी पहुंचले रिएक्शन आम नबा एवं जो भली भाव में आम देखुचे जे बिजु जनता दल जानी जे प्रथम जे ये खारज हो जेहेतु खारज हम किंतु ता प्रतिबदल देखा ताले से ताकू नहीं पिटिशन दाखल करते बाचस्पति निकट में किंतु कथा होते जानी बिजु जनता दल जे आप जानते राज्यसभा निर्वाचन में दलीय हुईप जारी हो पारे ना दलीय हुईप कार्य कर नए एवं विवेकानुमोदित भोट दे था तो या जितेबले उभय बिजु जनता दल कथा कहतु बा कांग्रेस कथा कहतु ये जिते बाचस्पति निकट गले से दलीय हुईप मानि ना कांग्रेस 3 विधायक और 8 जन विधायक होती बिजु जनता दल से समय एभली बाचस्पति निष्पत्ति देइछन्ति निश्चित भाव में अरविंद महापात्र आसी पहुंचती प्रतिक्रिया आम नबा बर्तमान सुधा मो पाखे ऑफिशियल लेटर पहुंची ना कि जानी खारज हम यहाँ किसी ग्राउंड ना आगुरी यहाँ बिजु जनता दल मूर्खामी से पाठ पढ़ी ना एक पिटिशन फाइल करते सठिक पदक्षेप नहीं थे बाचस्पति महोदय एमती कले कौन लगाम खिंची कि एथरे लगाम तो दबार किसी कौन तार उपाय पार्टी रे लगाम कौन देवे समस्त नहीं कि पार्टी भीतर लगाम का दबा दरकार पार्टी को हाईकोर्ट को जीव आवश्यक होले सुप्रीम कोर्ट जीव आपन सभ्य पद रद्द पे से माने किछि नहीं जानते हाईकोर्ट जानते सुप्रीम कोर्ट जानते इच्छा से व्यक्तिगत मत से व्यक्तिगत इच्छा वास्तव में मुझे लेटरटा पाई ना मु देखनी से कौन बाचस्पति महोदय लिखिं से भी कौन डिटेल लिखते मुझे जानी पाखे जुक्ति यथार्थ ना ये पिटिशन फाइल करवा लेटर पाइला आपण सहित मुझे खोलाखोली भाव आलोचना कर जानतु कौन करेंगे देखिए क्रॉस वोटिंग करते क्रॉस वोटिंग विधायक सभ्य जोर लगे हार जीत कथा ना जो वोटिंग आम देलु आम स्वेच्छा भोट देलु एथरे लीगालिटी अच्छी क्रॉस वोटिंग कले सभ्य पद जाए ना यहाँ बारंबार आम कही आसु जो मैंने आईन कानून जानी से जानी अଯଥା चर्चार रहा मत लगुच बीजेडी एक कम करते नहीं मु किसी कहबार नहीं मोर जार जहाँ इच्छा हो गणतंत्र रोचे जार जहाँ इच्छा हो करेंगे कम करेंगे मोर किसी कहबार नहीं
ବିଜେଡି ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏତିକି କହିବି ଖାଲି। ସାର୍ ମାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହବ, ସେଭଳି ଠିକ ତ ହେଲା ନା? ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହିପାରିବେ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା। ଆପଣମାନେ ଲ ମେକର୍ସ ହେଇକି ଯଦି ଏଇଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆଶା କରିବେ ଲୋକ? କିଏ ସେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯିଏ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନେକ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବେ, ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉନି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଲାଣି ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, କୋର୍ଟକୁ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନା କେବଳ ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ କରିପାରିବେ। ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା କଥା କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ଆମେ ଲମ୍ବା ନ୍ୟାୟିକ ଲଢେଇବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ନ୍ୟାୟିକ ଲଢେଇ ଲଢିବୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କଣ ହବ? କଣ ଏମପି ରହିବେ ନା ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ, କଣ କରିବେ, ତା ଉପରେ ବି ପର୍ଦ୍ଦା ହଟି ପାରୁନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ର କିଛି ସମୟ ଆସିନି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ର ସମୟ ଆସିବ, ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ର ସମୟ ବିଲକୁଲ ବି ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କଲି ମୋର ବିଧାନସଭା ଶପଥ ନେବାର, ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମର ବାସଭବନଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। କଣ କଣ କାମ କରିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଦେଖେଇଥିଲି, କହିଥିଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ତ ମୋ କାମ ଯୋଉଟା ମୁଁ କରିଚାଲିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଅଛି। ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ କାମ କରିବା ସେଇଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢେଇ ଲଢିବି କହୁଛି, ତାହା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବା ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ମଳିନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ କାମ କରି ଚାଲିଲେଣି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଠିକ ହବ। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ଖାରଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଙ୍କ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇନି। ମୁଁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସରକାରୀ ଦଳର କୌଣସି ଯୋଉମାନେ ନୋମିନେଟେଡ ପର୍ସନ୍ସ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହୁଛି। ଆପଣ କହିବେ କି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରାଜୟ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରାଜୟ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମୁଁ କାହା ସହ ଲଢୁନଥିଲି। ପରାଜୟ ଜୟର ଏଠି କଥା କଣ? ମୁଁ କାହା ସହିତ ଲଢୁନଥିଲି। ମୁଁ 2024 ମସିହାରେ ଲଢିଥିଲି, ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିକି ଆସିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛି। ଘୋଡା ହାତୀ ଯାହା କହିପାରିବେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯାହା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ଉପରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବିନି। ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଅନେକ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି ଏ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମୋରାଲି ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ମୋରାଲି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଥିଲି, ରାଜ୍ୟସଭା ପୂର୍ବରୁ ଖୁସି ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ମୋରାଲି ମୁଁ ଡାଉନ ଥିଲି, କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ମୋରାଲି ଡାଉନ ହବାର? ସେତେବେଳେ ଡାଉନ ନଥିଲି, ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟିଂ ବେଳେ ଡାଉନ ନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଡାଉନ ନାହିଁ। ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ମୋର ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ପାଟକୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାରଜ କଲେ, ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କଥା ନେଇ ଆପଣ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ। ଏଭଳି ମୂର୍ଖାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଟିକେ ବହି ପଢିବା ଦରକାର। ପାଠ ନ ପଢି ଯିଏ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ବହି ପଢିବା ଦରକାର। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବହି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଯିଏ ବି ହୋମୱାର୍କ କରୁଛି, କ୍ଲାସ ୱାର୍କ କରୁଛି, ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ହୋଇଥିବ କି ନ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେଇଭଳି ଲାଗୁଛି ବୋଧେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଢାପଢି କରିବା କଥା। ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ପଢାପଢି ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ସେମାନେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରି ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି ଏଇଠି। ଆଗକୁ ସାର୍ ଆପଣ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାନସଭାରୁ ଖାରଜ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ତାହା ବି କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଆଗକୁ କୋଉ ଦଳ ବେଶୀ ରାଜନୀତି କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଳର ସହିତ ମିଶିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ମୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ବିଧାୟକ ଥିଲି, ବିଧାୟକ ଅଛି, 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ରହିବି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହବ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢିବି। ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଆଗରୁ- ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିବା କଣ କୋଉ ପାଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଦେଖିକି ଆଗ ଦେଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏବେ କହିଦେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ ବହି ଭଳିଆ ଆପଣ ପଢିକି କହିଦେବେ ସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଦଳରୁ ଆପଣ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦଳରେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ନିଜକୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା। ତାପରେ ଅନେକ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଯୋଉ ସେମାନେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ସେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବିଜେପିର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଦଳକୁ ସେ ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଝଟକା ଲାଗିଯାଉଛି। ସେଟା ବିଜେଡିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ବିଜେଡି ଉପରେ ମୋର କହିବାର କଣ ଅଧିକାର ଅଛି? କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଦଳଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଯେକୌଣସି ଦଳ ହଉ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। तो ये फास्ट रिएक्शन अरविंद महापात्रंकर आपण शुणुले दर्शक बंधु तांको अयोग्य घोषणा करने बीजेडी तरफ आवेदन करा जायतिला जहाँकि खारज हो जाइछि बाचस्पति तरफ एवं प्रतिक्रिया रखिछन्ते अरविंद महापात्र। से कहछन्ती ये तो हबो बोली मु विरोध में पिटिशन दाखल करथिला बाचस्पति पाखरे एवं या दाबी करुथला दल जे सेमानकर सभ्यपद रद्द करा जाऊ। आम सहित अरविंद महापात्र अछंती। तांकू किंतु राज्यसभा निर्वाचन यथेष्ट पूर्व निलंबन मध्य करि छतला एवं आज जेतेबेले ए प्रतिक्रिया आसुची बा ए रिएक्शन आसुची जे बिजु जनता दलर ए जो पिटिशन ताकू खारज कर दैछन बाचस्पति। फास्ट रिएक्शन हमें नै जिबा अरविंद महापात्र जे जो भली भाबे आपण कहउतले जे बीजेडी वर्तमान मूर्खंक द्वारा परिचालित जे काहे कि आपण भाबुचंती मूर्खंक द्वारा परिचालित नहीं जो एक कथाटी मु कही जो राज्यसभा पिटिशन फाइल करते राज्यसभा रे भोट जी जोड़ी दे पारियो जो विधायक माने एवं जेतु मते आगु निलंबन करते तार कोनोसी सठिक तथ्य दे पार नथले आठटी अभियोग करते ताको साब्यस्त मते करि पार नथले सेति पई तापर से पिटिशन फाइल करते हम सभ्यपद रद्द करिया पई मु कहि आईनगत अनुसार सभ्यपद रद्द होई पारिबो नाही सी तांको बाटर लागि तांको उत्तर मिली मिली जीवो। आम आगु आहरी आईनगत लड़े लड़बू सुप्रीम कोर्ट जीवु एवं कोर्ट को द्वारस्थ हेबू जे प्रकृत पक्षी यार किसी फलप्रद हम ना नहीं मु जानी सभ्यपद रद्द हेबो नाही तांको इच्छा जते मान्यवर हाईकोर्ट जीवे मान्यवर सुप्रीम कोर्ट जीवा कथा से माने जाई परिबे तांको स्वाधीनता अछि जीवा। तो जितेबेले जानिछंती जे राज्यसभा निर्वाचन में कोनोसी हुईप जारी हुए नहीं बा हुईप कार्य करे नहीं से समय बीजेडी काहे की ए स्ट्रेटेजी आपणेला कोन दल भितर जो माने असंतुष्ट अछंती सेमानक ऊपर लगाम खिंचिबा पई ना किछि गोटे माहौल बनेबा पई जे दल वर्तमान गोटे एक्शन मूड को आसीछ। मो मत जदि दलर कौन सदस्य पर लगाम खिंचा चाहूंती दलर समस्त सदस्य सहित आलोचना करते दल को आड़े जाऊँगी ठीक गति जाऊँगी कि नहीं। आपण 51टी एमएलए थे बर्तमान 42 राज्यसभा मेंबर बोधे 2024 इलेक्शन पर केते थिले एबे वर्तमान को नंबर पहुंची से विषय आलोचना करंतु तापर जाना पड़ियो दलर अभिमुख्य कोन जे आमे वर्तमान देखिलु जे जो 8 जण निलंबित होइछन्ती बीजेडी रु सेमानकर जो क्षेत्र निर्वाचन मंडली रहिछि सेठारे बिजु जनता दल गोटे पैरेलल संगठन करबा पई चेष्टा करछि किंतु पाटकुरा रे भिन्न स्थिति जे बीजेडी सेठारे काहाकू एते दायित्व देई पारु नै काहे कि देई पारु नै ना सेठी आपनको संगठन अधिक अछि। देखो कौ जगार विजु जनता दल संगठन अवस्था भल नाही मु नवीन बाबू को सम्मान करे जनप्रिय नेता किंतु तांका संगठन अवस्था बर्तमान बहुत खराब। आप नुआपड़ा इलेक्शन देखो तृतीय नंबर को पळे आसिले आप 80,000 ऊपर भोटर हारी से बर्तमान संगठन कौन कर अगर निजर स्थिति परीक्षा करंतु जड़े पर जड़े राज्यसभा मेंबर भी छाड़ी गले भगवान जानते आगू भी अन्य माने भी छाड़ी जाई पळी पारंती। संगठन ठीक नाही बिजु जनता दलर जानिछंती जे यार किछि फायदा हबनी मु जदि क्रॉस वोटिंग करछि विवेकानुमोदित भोट मु देछि तापर किछि फरक ही पड़िबनी एक कथा जानिकरी भी आवेदन करिवार कोन मतलब हे पारे ताकने प्रथम रिएक्शन अरविंद महापात्रंकर आपण शुणुथिले। जगदीश बहुत बहुत धन्यवाद आलोचना करता।